10 seconds kills. Ano yun? Nag-force fight na to. Nice. Nag-OC sila. Oh, motor. Full clap yan na, clap Ayun, leaders. ayun. Brawl to, may naka. Yan yung color, nasa loob yung color ha, yung bit bike missing. Okay. Spread, walk lang. May nagtatakbo lang ng vortex, pre. Walk lang. Sa kanila yung Terry na to, Yung force na to fight na. Okay, just chase them na. Walk in. Yo, inside. Ano pa lang? 5, 4, 3, 2, 1. Kumakamba. Okay sila tengin yun. Yeah. Walk in. They have no CD. CC them. Burn lang. Southeast marami. Roll. Pwede daw southeast. Yeah. Southeast. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Ganun gumamit ng Hillian Good guys. Wala. Yo, demon yung ata. Paano? Lagi. Nagmumura na si Ani, hello? Kilim. Nice. Tota na untog ako. Okay. Ikago mali. Nice Kamlan. Drop random is na. Go. Lee. Drop random is. This guy. To. Kayo? Habol pa. Yo, ready was 5, 4, Oh, G ko muna tol, wait. lagi Gini. Mag-random ina kami. Patay niyo yung color, patay niyo. Random in. 6-3 yung curse call nila. Asan? Tumama naman ninyo kayo. Dagabubu. Nasa Dagabu. Nagabobo yan. Patay na. Dead. Tagabubo, kilala ko yun. Kilala natin nila. Dinadrop Knock na yun po. Tara. Wait lang, clue nyo muna yung goals. Yo. Inside 5. Sorry. Lalabas. Lalabas. Sa north kasi. Yo, mount up. Yung ano baka dito pa tayo lumabas. Uy, may nahuli kami. Ang dami dismounted. Sobrang dami dismounted. Northwest, southwest. Ito. Copy. Gago, patay ka ngayong gago nga. Yo, 6 to. Nandito yung Exxon may ping. Tinatakbo. Babalik sa lobby. Balik sa loob. Balik sa loob. Balik sa loob. Kahit ako. Ay, baka di mo kayo healer. Patay ako dito ah. Ano mo? Saan ka? Tingnan Nasaan mo ka? na yung ano, pre. King. I just want to In-combat ko lang sila. Oy, looking sa'yo. Yeah, come back. Ay, hindi, gago, nag-loot lang eh. Pero nag-clear ng guard, hindi ako makamount up eh. Aba, Bakit ka lang? Gumagumount up. 2 people stared at me lang. Walang tumulong. Yo, Luko is 5, 4, 3, 2, 1. Go back. Let's go. Swimming tayo, pre. Swimming tayo sa'yo. Wag tayo. Ouch! Masakit Tingnan yung mo na tol. Back mo na. Sort yung mage. Ako mag-agro na. Let's walk northwest, guys. Walk northwest. Out there tayo. Walk northwest. Yeah, walk northwest lang kayo. Engage nyo yung guards dito. 5, 4, 3. Hindi sa kanila yung ano. Etiquette sila. Di sa kanila yung Alliance, Okay. May pinatay tayo Hindi, mag-mas pa sila. Kill nyo pa yung mga guards. Clear guards muna tayo. 4-4 attuned yung IB. Kill kami sa north. Antayin ko yung ano Nico po, yung Nico po. Ito matama yung ikot. They're playing with the mage. Sila papunta. Okay. May more healers ha. Yo, stage natin to. May naka-hero na. Wait. Mega Come back. Yo, nag-go si ba sila? Fighting na to. Oh, Osid. Stay west. Sa mage lang, engage tayo sa mage. Yo, kamas. Kamas lang. Sayang. Okay. Yo, north is on the mage. 5, 4, 3, 2. On the mage. Come back. Heal. They're looking now. Yeah, it's fine. Cleanse.
Nag-engage sila kay Maker. Comeback. Masakan yung solo clutch. Hilzaw. Hindi, nag-ano ako, nag-net ako. Heal up, top up. Wala tayong masyadong heal. You on this guy. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Comeback. Agro natin yung mage. Yeah, Gagawin mo na. Dag niya. Wala naman. 7 minutes OC yan. Yeah, comeback. Wait nyo keep me second. Keep me second. Yeah, ilan seconds yung... Okay, 13. Change ka na rin ng ano, passive. Yagi dami nila boy. Pwede ako mag-set ng Exam. GA. O kaya si ano. Boom. Nakapag-trigger na sila. Magkakamana na si Zek. Patayin niyo lahat ng guards, pre. Tabi. tabi. Comes out. Yo, comes out. Hilagers. PW. Wait. Hilagers lang. Ito nagabubo. Parang pamilya. Sumali yun sa guild dati. Just one fight. No Terry. Guys, alay natin to bukas ha. Ang pake. Seryoso. It's our ally. Yo, on damage. Gusto mo GA ko? Oh, sige. Damage 5. Hindi ko sila nandun. So, come back. Spread. Come here. Come south. Heal to okay. Ay, die. Too deep, okay. Eko. Yo, look nerd. Wait. Kill this guy. DPS CD. Ready. Yo, nerd. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Ang sarap Come po, Priya. Break mo na. Yeah, build. Hinga muna. Nice one. Sisi them. Set up. Nice setup. Hold. Masakit yung mage boy. Pwede ako. This guy. Ready CD. Crampers. Go deep, northeast. Ready, Inap tayo 5, isa. 4, 3, 2, Tara. 1. Then go back. Run Gago, yung CC. Run south. Hoy, sukit. Go. Goodbye, bro. Ang dami kong loot, gago. Try na nyo. Help! Try nyo kung ilan kayo. Na-down ako. Yung mga healer natin. Stop nyo yung pumapatay sa akin. Stop nyo yung pumapatay sa akin. Stop nila. Wala sila healer. Look at damage. Yo, on damage. Nice. Release Huwag nyo na i-hit yung Release edge. Tumatakbo na sila. They're running. Dami yung loot, pre. Nag-mount up na Ako muna, masisira yung ano ko. Pre, 10M dala ko. Nalo. Yeah. Siyempre natato sa akin eh. Holy. Sino bang huli natin? Isikip niya yan. Wala, not single sec. Wala daw mana, wait lang. Ina mo Aso, wala kang rigir ah. Ina mo Aso ah. Yo, come back. Get out. Mount up. Overweight si ano. Overweight si Owen. Okay na, bye. Okay na. Tara. Guys, suntukin nyo. Bala kayo mana. Ano yung tinatawag ko? Ang ano na yun? Spike. Laman 6M. Kapit na. Yag. Tara.